اللہ حکم الحاکمین جو اس کائنات کا تنہا مالک و مختار ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ کو عبادت اور بندگی کے لیے مختلف مواسم اور مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم ترین اور قیمتی نعمت ایمان کی، اسلام کی اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، اس پر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائیں، جتنی بھی تسبیح اور تحلیل بیان کریں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری اور انتم نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کے واسطے سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا دین ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، عربی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ حج کا مہینہ ذی قعدہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد حج کا وہ مخصوص مہینہ بھی جلد ہی ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے، جسے ہم اور آپ ذی الحجہ کے نام سے یا ذی الحج کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اور آپ کو بہت سارے فضیلت والے، ثواب والے کاموں کے انجام دینے کا حکم عطا فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری راتوں کو، بہت سارے دنوں کو اور بہت سارے اوقات اور ایام کو بھی ہمارے اور آپ کے لیے فضیلت والے ایام اور دن قرار دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا جو دن ہے، اسے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام قرار دیا ہے۔ وہ تمام ہفتے کے دنوں میں سب سے اہم ترین اور سب سے فضیلت والا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہترین دن جس پر سورج اور اس کی روشنی طلوع ہوتی۔ ایسے ہی مہینوں کی فضیلت، بہت سارے مقامات کی فضیلت، بہت سارے جگہوں کی فضیلت اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ مسجد حرام، اس کی الگ فضیلت، مسجد نبوی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس کی الگ فضیلت ہے۔ تو یہ سارے فضیلت والے ایام یا فضیلت والے اعمال یا فضیلت والی جگہیں اور مقامات جن کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اور آپ ان دنوں میں، ان مقامات میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی آخرت سے جوڑیں۔ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے ساتھ ہی ہماری اور آپ کی زندگی میں کچھ ایسے ایام شروع ہونے والے ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن
पहली तारीख से लेकर के कुर्बानी तक का दिन, यौमुन नहर तक का दिन, ये भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बहुत ही फजीलत वाले अय्याम। आपने अभी रमजानुल मुबारक का महीना गुजारा। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस बात को जिक्र किया है कि साल की तमाम रातों में जो लैलतुल कद्र की रातें हैं, रमजान के आखिरी अशरे की रातें हैं, वो सबसे ज्यादा फजीलत वाली रातें हैं। और साल के तमाम दिनों में ये जिलहिज्जा के जो इब्तिदाई 10 दिन है जो आने वाले हैं, ये साल के दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर भी इन दिनों का तज़किरा फरमाया। मैंने जो आयत करीमा आप हजरात की खिदमत में पेश की है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बातों का जिक्र फरमाया, एक हज का और उसके ऐलान का। तो हज का ये मुबारक महीना और हज के मुबारक आमाल, हज के जो अय्याम है, वो भी जिलहिज्जा के इन्हीं इब्तिदाई 10 दिन के अंदर वाक़े होते हैं। और इन्हीं दिनों के अंदर हज को शुरू किया जाता है, हज के अमाल को अंजाम दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिल-हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि आप पहाड़ी पर चढ़ करके हज का ऐलान फरमा दीजिए। वअज़्ज़िन फिन्नास बिल-हज्ज यातूका रिजालन, ताकि लोग दुनिया के कोने से पैदल चल करके, सवारियों पर सवार होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस घर की ज़ियारत के लिए, यहाँ इबादत के लिए, यहाँ तवाफ करने के लिए, हज के अमाल को अदा करने के लिए आ जाए। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद लगाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, मैं अगर मक्का के किसी पहाड़ी पर चढ़ करके आवाज लगाता हूं तो मेरी ये आवाज मक्का के लोगों तक, आसपास की बस्तियों तक पहुंच सकती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आवाज लगाना ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहुंचा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को, अहले ईमान वालों को पहुंचा दिया। दुनिया के कोने कोने से आज लोग खिंचे हुए मक्का मुकर्रमा की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व तौफीक से लोग वहां पहुंच रहे हैं, हाजियों का काफिला वहां जमा हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर हज का जिक्र फरमाया। तो आप देखें कि हज के जो मखसूस अय्याम है वो इन्हीं जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों के अंदर वाक़े होते हैं। आदमी जब यहां से सफर करके हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचता है तो उम्रा करता है। उम्रा करने के बाद वो फारिग हो जाता है, अपने इहराम के लिबास को, चादरों को तब्दील कर लेता है, फिर इंतजार करता है कि हज का वक्त आ जाए। तो ये हज का वक्त जिलहिज्जा की 8 तारीख से शुरू होता है, कुर्बानी से 2 दिन पहले 8 तारीख से ये शुरू होता। अब ये 8वीं तारीख जहां से हज की शुरुआत है, ये जिलहिज्जा के इन्हीं इब्तिदाई 10 दिनों में पूरी दुनिया से हुज्जाज अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक अपनी अपनी जगहों पर, जहां वो मक्का में है, अपने होटल में है, अपने डेरे में है, अपने क़यामगाह में है, इहराम का लिबास पहन करके और हज की नीयत करके मिना के लिए निकल पड़ते। 8 जिलहिज्जा को, इसे अरबी में यौम तरविया कहा जाता है। फिर दूसरा दिन यौम अरफा का होता है, वो भी इन्हीं 10 दिनों के अंदर वाक़े होता है। तीसरा दिन यौमुन नहर का होता है, वो भी इन्हीं 10 दिनों के अंदर वाक़े होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर पहले हज का जिक्र फरमाया और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के साथ अय्यामे मालूमात का, इन मखसूस दिनों का तज़किरा फरमाया। कहा कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरू इस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात। कहा इन हाजियों को चाहिए
اور इन लोगों को चाहिए कि ये जो जिलहिज्जा के मखसूस दिन है, इब्तिदाई 10 अय्याम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास किया है, इसमें खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें। जिक्र का लफ्ज ये अरबी जुबान के अंदर बहुत आम लफ्ज है। जिक्र के अंदर इबादत की तमाम चीजें शामिल है। आप कुरान पढ़ें वो भी जिक्र है, आप नमाज पढ़ें वो भी जिक्र है, आप तस्बीह व तहलील पढ़ें, अज़कार पढ़ें और रात पढ़ें, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, वो भी जिक्र के अंदर शामिल है। या अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों को कलमे तौहीद लब्बैक पुकारने का हुक्म दिया है, तो हुज्जाज किराम लब्बैक पढ़ें, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है। बहुत प्यारा कलमा है। एक हाजी जब इहराम का लिबास पहनता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इस बात का हुक्म दिया है कि वो हज की नीयत करने के लिए कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं और हज की नीयत कर रहा। अब उसके बाद वो तलबिया पढ़ता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जो लोग हज पर जाते हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि किस तरीके से तौहीद के इस नारे के जरिए से मिना की वादियां, वहां की पहाड़ियां, मक्का की गुजरगाहें और वो सारे रास्ते गूंज उठते हैं जब हुज्जाज किराम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं पुकारते। इसका माना आप समझ लीजिए, ये भी जिलहिज्जा के इन्हीं 10 दिनों में कसरत के साथ पुकारा जाता है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिलहिज्जा के इन 10 दिनों में हमें और आपको तौहीद और तौहीद पर चलने का, तौहीद के इजहार करने का और तौहीद की सच्चाई को मानने का और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद से जोड़ने का हुक्म अता फरमाया। लब्बैक, लब्बैक का मतलब होता है कि अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं, बार बार हाजिर हूं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, का अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर हूं और इस बात का इकरार कर रहा हूं कि तेरा कोई साझी और शरीक नहीं है। जो पावर अल्लाह के पास है रोजी देने की, औलाद देने की, बेटा और बेटी देने की, सेहत और तंदुरुस्ती देने की, दुनिया के निजाम को चलाने की, कायनात के निजाम को चलाने की, तो एक मोमिन बंदा, एक हाजी इहराम के लिबास में इस बात का ऐलान करता है कि अल्लाह तेरे पावर में, तेरी ताकतों कुदरत के अंदर कोई आदमी शरीक नहीं है। मैं ये पावर किसी दूसरे को देने वाला नहीं हूं। और उसके बाद कहता है कि इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कहा कि अल्लाह दुनिया की सारी नेमतें ये तेरी तरफ, जो कुछ भी इंसानों को, दुनिया में रहने वाले लोगों को इस कायनात में अता हुआ है, अता हो रहा है। बारिश नहीं हो रही है, लोग बारिश के इंतजार में हैं। पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हवा नहीं चल रही है, हम सांस नहीं ले सकते हैं। हवा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सख्त गर्मी में जरा सी हवा चले तो इंसान की तबीयत को कितना फराहत और इंबसात महसूस होता है। अल्लाह की नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको, हमारी और आपकी जिंदगी में कितनी नेमतें दे रहा है। हमारे पास औलाद है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास माल है, हमारे पास आंखों के अंदर देखने की ताकत है, दिमाग और जहन के अंदर सोचने की कुव्वत और फिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाथों और पैरों को सलामती अता फरमाया। कितनी नेमतें हैं, आप एक तरफ से देखते जाइए, गिनते जाइए, उसका कोई शुमार नहीं। एक हाजी ऐलान करता है कि इन्नल हम्दा वन निअमत लक, अल्लाह तमाम नेमतें ये तेरे लिए हैं, कोई नहीं देने वाला। आपकी आंख खराब हो जाए, आपका हार्ट फेल हो जाए, आपके बदन के अंदर कोई परेशानी लायक हो जाए, तो कोई शिफा देने वाला नहीं अल्लाह के अलावा। कोई अल्लाह के अलावा आपको
इन परेशानियों से, इन बीमारियों से नजात देने वाला नहीं है। अगर अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की मशीयत ना हो तो ये दवाइयां भी, ये मशीनें भी, ये डॉक्टर भी, ये इलाज और दुनिया की टेक्नोलॉजी भी हमारा और आपका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले जब आखिरी पॉइंट पर होते हैं तो वो भी मरीज के घर वालों से कहते हैं कि मामला ऊपर वाले के हाथ में, मामला ऊपर वाले के हाथ में है, दुआ करो, हमने अपना काम कर दिया, अब वही बचाने वाला, वही शिफा देने वाला। तो एक हाजी जाकर के वहां इकरार करता है कि अल्लाह सारी नेमतें ये तेरे लिए है, वल मुल्क का बादशाहत तेरे लिए, कहा जब सब कुछ तू ही दे रहा है तो पावर भी तेरे हाथ में, तो इस कायनात का बादशाह है, इसका चलाने वाला है, ये कायनात तेरी है, जमीन और आसमान, शजर और हजर, जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर हो रहा है वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी कुदरत में, ला शरीक लक। और उसके बाद आखिर में पलट कर वही कहता है कि अल्लाह खुद तौहीद का इकरार करता हूं, तेरा कोई साझी और शरीक नहीं। बहुत मुबारक कलिमा। हुज्जाजे किराम इस कलिमे को मिना की वादियों में, अरफा की वादियों में, मुजदलिफा के मैदान में और मक्का की गुजरगाहों पर जहां जहां वो रहते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं कि उनके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद से लगाव, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरत से जुड़ाव पैदा हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर हुक्म अता फरमाया कि जिलहिज्जा के इन इब्तिदाई 10 दिनों में लियज़्कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात। कुरान मजीद में 2 अय्याम का जिक्र है, एक अय्यामे मालूमात में अल्लाह का जिक्र बुलंद करने का और दूसरे अय्यामे मादूदात में, और दोनों हज के अंदर है, अय्यामे मालूमात और अय्यामे मादूदात। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है मुफस्सिरीन के हवाले से और खास तौर पर तर्जुमानुल कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हवाले से कि अय्यामे मालूमात जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है उससे मुराद जिलहिज्जा के इब्तिदाई शुरू के 10 दिन है, पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो कुर्बानी का दिन है। और जहां अय्यामे मादूदात का जिक्र है, चंद गिने चुने दिन, उससे मुराद अय्यामे तशरीक है, कुर्बानी के बाद वाला 3 दिन, कुर्बानी के बाद वाला 3 दिन जिसमें हम कुर्बानी करते हैं, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, उनको अय्यामे तशरीक कहा जाता है, अय्यामे तशरीक कहा जाता है। और वहीं जाकर के हज खत्म होता है, 8 जिलहिज्जा से शुरू होता है, उसको यौम तरबिया कहा जाता है, पहले दिन को। उसमें हुज्जाजे किराम को यह हुक्म है कि वो मिना के मैदान में जाएं और वहां क़ियाम करें, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और फजर की नमाज वहां पढ़ें। अब दूसरा दिन शुरू हो गया, दूसरे दिन को यौमे अरफा कहा जाता है, 9 जिलहिज्जा, 9 तारीख आ गई तो सुबह सूरज के निकलने के बाद हुज्जाजे किराम को मिना छोड़ करके मैदान अरफात में जाना, मैदान अरफात में थोड़ी देर के लिए ठहरना, वकूफ करना, ये हज का रुकने अजीम है। अगर किसी हाजी से ये काम मुमकिन नहीं हो सका, वो मैदान अरफात में हाजिर नहीं हो सका, अरफात में वकूफ उसका छूट गया तो उसका हज नहीं होगा, आइंदा साल जाकर के उसे फिर से हज करना पड़ेगा। इसीलिए आप न्यूज में सुनते हैं कि वो लोग जो हॉस्पिटलाइज होते हैं वहां पर, जिनकी सर्जरी हुई रहती है, आईसीयू के अंदर एडमिट रहते हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट एम्बुलेंस के जरिए से ऑक्सीजन डाल करके डॉक्टरों की टीम लेकर के इन कमजोरों को और इन मरीजों को थोड़ी देर के लिए मैदान अरफात में दाखिल करके वापस ला करके हॉस्पिटल में छोड़ देती, ताकि ये दुनिया से जो चल करके पैसा खर्च करके आए हैं तो इनका हज मुकम्मल हो जाए, क्योंकि वो हज का रुकन है। और उसके बाद तीसरा दिन यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन, जिसमें कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी के दिन में हाजियों के लिए वहां 4 काम है। पहला काम यह है कंकरी मारना, अरफात से लौट करके आएंगे, रात में मुजदलिफा रहेंगे, फिर सुबह मिना से निकल करके 10 तारीख को फिर अपनी उसी जगह पर आ जाएंगे जहां 8 तारीख को पहुंचे, अपनी अपनी जगह पर ठहर जाएंगे। तो वहां पहले कंकरी मारना,
कंकरी मारने के बाद फिर कुर्बानी करना, कुर्बानी करने के बाद फिर अपने सर के बाल को साफ कर देना है या छोटा करा लेना। और चौथा काम है तवाफ़े इफादा, ये भी हज का रुकन है, मक्का जाकर के हज का तवाफ करना, तब आदमी का हज मुकम्मल होगा। ये चारों काम यौमुन नहर के दिन 10 जिलहिज्जा को अंजाम दिए जाते हैं। आप देखिए कितने मुबारक अय्याम, कितने मुबारक काम है जो 10 जिलहिज्जा को अंजाम दिए जाते हैं, 9 तारीख को अंजाम दिए जाते हैं। और ये दोनों मुबारक दिन, यौम अरफा का मुबारक दिन और यौमुन नहर का मुबारक दिन, इन्हीं जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों के अंदर वाक़ई होता है, बल्कि कुर्बानी का दिन उसका आखिरी दिन होता है। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए 9वीं जिलहिज्जा को हमें और आपको रोजा रखने का हुक्म अता फरमाया। कहा 9वीं जिलहिज्जा को जो मुसलमान रोजा रखते हैं, गैर हाजियों के लिए, जो लोग हाजी हैं, हज पर गए हुए हैं, वो तो मशक्कत में है, परेशानी में, इसलिए अल्लाह ने रोजा माफ कर दिया। गैर हाजियों के लिए जो हज पर नहीं गए हैं, वो जिलहिज्जा की 9 तारीख का रोजा रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की रवायत है, क्या हतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल मादिया व सनतल बाकिया, कहा मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि 9 जिलहिज्जा का रोजा, यौम अरफा का रोजा, ये पिछले एक साल के गुनाहों का कफ्फारा होगा और आइंदा आने वाले एक साल के गुनाहों का कफ्फारा होगा। ये बहुत मुबारक दिन है। हुज्जाज किराम मैदान अरफात में है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श से उतर करके समाए दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरिश्तों से पूछता है कि अल्लाह के बंदे दुनिया के कोने कोने से यहां मैदान अरफात में अपना घर छोड़ करके क्यों हाजिर हुए, क्यों हाजिर हुए हैं? तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यरजून रहमतक, ये आए हैं अपने अपने मुल्कों से, अपने अपने वतनों से, अहले अयाल को, गांव को, अपनी बस्तियों को, अपने शहर को छोड़ करके अल्लाह तेरी रहमत चाहते, अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार है, तुझसे दुआ मांग रहे हैं, तेरी रहमत चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होता, फरिश्तों से कहता है कि जाओ ऐलान कर दो, इन बंदों को बता दो, अफीजु इबादी मगफूरन लकुम व लिमन शफातुम, कहा जाओ आज हमने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, आज तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कर दी है और उन लोगों के गुनाहों की बख्शिश कर दी है जिनके हक में तुम यहां सिफारिश कर रहे हो। तो मैदान अरफात की हाजिरी बहुत मुबारक हाजिरी, इसीलिए अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रवायत में और सही मुस्लिम की रवायत में जिलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों के बारे में बयान फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िल अय्याम, कि जिलहिज्जा के जो इब्तिदाई 10 दिन है, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं, इसमें बड़े बड़े अय्याम हैं, बड़े फजीलत वाले मकामात हैं, बड़े फजीलत वाले काम हैं, हज के आमाल इसमें अंजाम दिए जाते हैं, कुर्बानी के आमाल इसमें अंजाम दिए जाते हैं। दुनिया से हुज्जाज अपने घरों को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस मकाम में हाजिरी देते हैं जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको पहुंचने की सआदत अता की है। तो इसलिए अगर इसमें कोई आदमी नेक काम करता है तो दूसरे दिनों के मुकाबले में वो नेक अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में बहुत पसंदीदा होता है। अगर आपने कोई नमाज इन 10 दिनों के अंदर अदा की, नफिल नमाज आपने पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर ली, आपने सदका और खैरात कर लिया, आपने कोई भी छोटा बड़ा नेकी का काम कर लिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दूसरे दिनों के मुकाबले में खैरुन व अहब्बु इलल्लाह, ये भलाई का काम है, अल्लाह की निगाह में बहुत ही पसंदीदा काम। सहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद भी इन नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकता जो इन दिनों में किए जाते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, जिहाद भी इसके बराबर नहीं हो सकता सिवाय इसके कि एक आदमी जाए और अपने जान और माल को कुर्बान करके वापिस आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलहिज्जा के इन इब्तिदाई 10 दिनों में, इन दिनों की फजीलत की वजह से, इसमें हज के अमाल के वाक़े होने की वजह से, यौम अरफा के पढ़ने की वजह से, यौमुन नहर के पढ़ने की वजह से
اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو بہت ہی مقام عطا فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے صحیح بخاری کی شرح میں کہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے اعمال کو اکٹھا کر دیا، بہت سارے اعمال کو اکٹھا کر دیا۔ آپ حج اس مہینے کو چھوڑ کر کے دوسرے مہینے میں نہیں کر سکتے، یہ حج کا مخصوص مہینہ کہا اللہ نے حج کو اس نے انجام دینے کا حکم عطا فرمایا اور روزہ بھی رکھنے کا حکم عطا فرمایا، تو حج کو بھی اکٹھا کر دیا، روزے کو بھی اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر دیا۔ آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں خصوصیت کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا، یا اگر آپ چاہیں تو پورے 9 دنوں کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ اور دیگر مشہور تابعین سے یہ بات منقول ہے، مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ لوگ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 دنوں کا مسلسل روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کہا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام آپ روزہ رکھ لے، آپ کوئی اور نیکی کا کام کر لے، آپ سنت اور نوافل ادا کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، کوئی بھی نیکی کا کام انجام دے تو آپ کے لیے بہت ہی باعث فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہا دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین اور فضیلت والے دن اگر کوئی ہے تو یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم اور کیا کریں، کون سی نیکیاں کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، کہا کہ ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ چھوٹا سا پیارا کلمہ جسے کہتے ہیں تسبیح پڑھنا۔ تسبیح کا مطلب آپ جانتے ہیں، ایک مومن بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان میں سب سے بڑا عیب کیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ کے لیے بیٹا بیٹی بنائے، آپ اللہ کا پاور دوسرے کو دیں، یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تسبیح پکارو، یعنی یہ کہو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تحلیل کرو، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی کلمہ توحید۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، کہا جو اپنے خلوص دل سے، دل کی گہرائیوں سے مانتے ہی جو کہتا ہے اس کو مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتا، کسی سے دعا نہیں مانگتا ہے، کسی سے حاجت اور فریاد روائی نہیں کرتا ہے، تو کہا جو اپنے دل کی گہرائیوں سے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے اس کے برعکس بیان فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے یہ کلمہ جو توحید کا کلمہ ہے پڑھ لیا تو اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دنوں میں سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو اور تکبیر پکارو، اللہ اکبر، تکبیر پکارو۔ خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور سے تکبیر پڑھتے تھے تاکہ لوگ سن لیں اور ان کو یاد دہانی ہو جائے اور وہ بھی تکبیر پکارے۔ تو ان دنوں میں تسبیح پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، خصوصیت کے ساتھ تکبیر پکارنا، اللہ اکبر کہنا، فرض نمازوں کے بعد آپ پکارے، اپنے گھروں میں آپ پکارے، اپنی جگہوں پر آپ پکارے، یہ بہت ہی فاضل ایام۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں اور آپ کو انجام دینے کا اور اسے بجا لانے کا حکم عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو موقع دیا ہے اور دیتا رہتا، یہ ہمارے لیے ایک چانس ہے، ایک چانس ہے، ایک موقع ہے۔ ہماری زندگی میں ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا تو ایک چانس ہے، ہم نے رمضان کا مہینہ پا لیا، ایک چانس ہے،
ہمیں لیلۃ القدر کی راتیں مل گئی ایک چانس ہے، ہمیں جمعہ کا دن مل گیا ایک چانس ہے، تو اس چانس کو ہمیں اور آپ کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے نیکیوں میں اللہ سے جڑنے میں ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو جو ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں، ہمارا وقت موبائل میں واٹس ایپ پہ نہ جانے کون کون سی چیزوں میں، بری چیزوں میں جا رہا ہے، بری چیزوں میں گناہ کے کاموں میں جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ایسے ایسے ایپ چل گئے ہیں، ایسے ایسی ویب سائٹیں چل گئی ہے، ایسے ایسے گندے راستے اس کے اندر نکل گئے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم نونہال بچے، ان کی زندگیاں، ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس سے نکلنے کی ضرورت اور ایسے فاضلہ ایام سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی دنیا کے ان بیکار کاموں سے جو ہماری زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں، بچوں کی زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں، ان کے مستقبل کو تباہ کرنے والے ہیں، ان کے کیریئر کو تباہ کرنے والے ہیں، ان کی جوانی کو تباہ کرنے والے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا گھر تباہ ہونے والا، ہمارا ایمان برباد ہونے والا، ہم اللہ سے دور ہونے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہمارے گھروں میں آنے والی ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کے ذکر اور فکر میں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں لگ جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا موقع، بہت بڑا موقع۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان فاضل ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، تقویٰ اور طہارت کے راستے پر چلنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے جان کی حفاظت فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے جان کو اور مال کو، ان کے ایمان کو تحفظ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بار الہ جو کمزور ہے ان کی کمزوریوں کو دور فرما دے، جو مسلمان بھائی اللہ رب العالمین بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے جو حجاج کرام دنیا کے کونے سے حج کے لیے گئے ہیں یا جانے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے سفر کو آسان فرما دے، اللہ رب العالمین انہیں تمام ارکان حج کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله